semuanya penonton Borak Tehsi Peng bersama kami Mia Hassan dan juga Ezri Mukris belakang Ezri Mukris dan untuk hari Sabtu selamat berhujung minggu kepada semua. Salam Ramadan #Ramadan Karim Ramadan together. Ramadan together. Okay. Yes. Bertemu kembali dengan kita orang di rumah ya. Macam biasa kita orang ada 45 minit bersama dengan kami dua Ezri yang akan diisi dengan pelbagai informasi, cerita-cerita viral, yang viral, informasi-informasi terkini yang berguna untuk kita orang semua jadi pengajaran. Jadi pengajaran. Kita ada macam biasa special guest kita hari tu. Di penghujung segmen lah kita akan tahu siapa lah, okey. Dan kita nak mulakan dengan apa tu? Mia. Okey, kita mulakan dengan COVID-19 lah Hezri, okey, sebab minggu yate Sarawak tu meletuplah hangat dengan kes COVID-19 tu sebab kita mencatatkan kes yang tertinggi di seluruh Malaysia. Jadi kami maulah rundown, okey, dari rundown. Dari bermulanya kita menjadi top dalam kes COVID-19 tu on this April 16 di mana kita mencatatkan 960 kes highest di Sarawak dan juga highest di Malaysia, and kita sebenarnya top the list for at least 9 times this month, okay. 9 kali dah kita jadi champion. Jadi on April 17, Bintulu Police set up roadblocks dekat 4 lokasi untuk limitkan movement lah di urban areas. And then ada active clusters pada setakat April 17 adalah 49 after 3 new cluster detected di Sibu dan juga Selangau. April 18, Lawas District reverts to green zone tetapi Belaga dan Kanawi changes to red. Kita ada 508 kes, kita ada pertambahan 2 kluster baru di Tatau dan juga Serian dengan 1 kematian. April 19, semua sekolah di kawasan merah, zon merah di Sarawak untuk diarahkan tutup selama 2 minggu oleh our Chief Minister Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng. A total of 1,106 individual, including the elderly and people with comorbidities, meaning to say that ada underlying condition, medical condition lah macam sakit jantung, diabetes, telah mendapatkan vaksin COVID-19 under the second phase of immunisation program, said Datuk Seri Dr. Sim Koi Hian. Jadi di dalam kita bingung-bingung ya, ada jugalah Sinar Harapan di mana 1,100 golongan yang berumur 60 tahun ke atas yang mempunyai underlying medical condition telah pun mendapat first dose of vaccine. Yes, and then April 20th, okay, kita record another highest case, 600 new cases, 1 fatality in Sarike. Lepas SOP regarding CMCO, kita ada CMCO. Di Kuching, Sibu and Miri diperketatkan lagi dan diperbaharui. Jadi mungkin kita mau nanggap apa yang baru, apa yang ditukar, apa yang diperbaharui. Please go to SDMC pun website www.sdmc.com, and this year kita orang boleh nanggap any new updates lah regarding the SOP. Tapi as usual, please, mungkin kita orang ada apa-apa keperluan, si perlu keluar, always have hand sanitizer, ataupun if you have, if it's better to just wash your hand with sabun if you have the opportunity. Wear your mask, jaga penjarakan sosial, okay, 1 meter. Jangan nak ngegeh-ngegeh nak dekatkan orang. No. Jangan begini orang, okay. Okay, alright, kita mau flatten the curve, okay? Bukannya kita mau heighten the curve. Yes, thank you Mia untuk explanation pasal COVID-19 tadi. Panjang lebar yang malah homework tadi. Bagusnya tu. Okay, next is pasal what's viral. Kan kita di bulan yang mulia, Ramadan. Ramadan Ramadan together.
hashtag Ramadan Together. Bila bulan puasa tu, sikit je makanan yang akan muncul, which is buah kurma. Yes. Dan kita kena tahu juga buah kurma yang dijual ke kedai tu, kita boleh expect semuanya bersih. Betul sih? So, Betul. kita pun, before kita makan, before kita menjamu buah kurma, we have to cuci it first, guys. Macam mana cara cucinya? Ada dikongsikan oleh seorang gadis tu. 3 juta tontonan dah cara cuci buah kurma. Kita belanja sikit BT. Ramadan tiba, apalah puasa kalau tak ada kurma kan. Jangan lupa cuci kurma dulu dengan air garam. Korang rendam selama 10 hingga 15 minit. Kenapa kena cuci? Kejap aku tunjuk kat korang. Korang tapis dulu benda ni. Itulah hasilnya kalau nampak tak benda bergerak tu. Itulah kalau korang tak cuci. Cuci tau. Iyalah cara nyuci kurma. Tapi sebenarnya kami sebenarnya nyuci kurma yang Sisi pernah langsung sampailah came across TikTok tu. And sebenarnya banyak partikel-partikel, ada ular-ular kecil yang diam dalam kurma tu sebenarnya. Kami cuci asyik dah pernah. Tapi before makan kita belakkan cari nangga biji dalam ya. Just to check bersih bulat ke si. That's the only thing kami bola. Cuci, nak basuh tak si pernah lah. Kami dok Mi akan kembali lagi. Kita nak berehat sekejap, nak makan, nak minum. Nak commercial break. Kita akan kembali lepas tu. Browse saja. Yes, borak teh si peng. And we are back to the show of Borak Tesi Peng with me, Mia Hassan dan juga Ezri Mukris right here. Yes. Belakang ke. Kami dengan kita ditunjuk ke belakang ke. Kami je tak belakang. Okey, Mia si kepak ke kami ya? Kepak tapi posan. Jangan expose I live. Jangan nak buat I macam ni. Alright, kita ada dekat segmen seterusnya which is Did You Know? DYK. Yes, Ramadan Together. DYK. Alright. So the first off, okay, 2 orang pelajar Malaysia tu telah membuat kita banggalah sebab cuba tanya lo kami apa hal? Apa hal? Mau tahu? Sebabnya masuk ke Harvard College. Masuk just for berjalan je kan ataupun nang study dekat. Oh no, Harvard College offered them for admission to study in 2025. Yes, jadi Gerald Chong Zewen dari Kuala Lumpur dan juga Muhammad Hamdi Ahmad Hakimi dari Kuantan Pahang akan ke kelas sarjana masters, masters in 2025. Jadinya tu adalah produk sistem pendidikan, produk kebangsaan sistem pendidikan dengan Gerald menamatkan SPM and pasalnya malah A-level di SMK Seri Bintang Utara, pasalnya A-level di Sunway College. Hamdi merupakan lulusan Sekolah Menengah Sains Shah Alam sebelum beralih ke A-level di KTJ. KTJ is College Tuanku Jaafar sebagai cendekiawan Bank Negara Kijang. Bukan jalan-jalan. Tangga tempat study pun tahulah. Yes, tu adalah tu ada scholar tu, geng scholar. Tahun ini menyaksikan kadar kemasukan terendah di Harvard College sejak penubuhannya 385 tahun dahulu. Hanya 3.43% sahaja pelajar yang terpilih untuk masuk ke Class of 2025. Okay, next. Pasal, Ini saya suka. Ezri. Top 18 hottest man according to the internet. Pelakon-pelakon Hollywood lah. Okay, Hollywood lah sebab mesti ada nama Malaysia dekat situ. Pelakon lelaki yang hottest, handsome. Di tanggal ke-18 tu kita ada Tom Hiddleston. Melakon cerita apa Tom Hiddleston tu? Avengers lah, kau faham. Loki. Yeah. Ingat aku tahu lah. Lepas tu kita ada Leonardo DiCaprio. Mr. apa?
pernah tu Jack Leonardo DiCaprio. Ya, Jack and Rose Titanic. Lepas tu kita ada kita pun Aquaman. Ada Chris Hemsworth, Harry Styles, ada Brad Pitt, Ian macam mana nyebut? Ian Somerhalder. Yes, apanya ambil pun tahu. Lepas tu kita ada Mr. Mission Impossible, kita ada Tom Cruise. Kita Brad ada Pitt kau Deadpool. terlepas. Brad Pitt ada juga, Tom Cruise, Mr. Deadpool kita Ryan Reynolds, dan kita ada Zayn Malik juga, muka-muka handsome you. Kita ada Henry Cavill, Zac Efron, Chris Evans, Bradley Cooper, Idris Elba, pemain bola sepak the one and only David Beckham. Kita ada Spider-Man Tom Holland, dan juga kita pun vampire Robert Pattinson. Robert Pattinson tu adalah tertinggi carta, okay? Yes, yang paling tinggi, dan lepas Robert Pattinson tu ada lagi seorang, Ezri Mukhris. Tahu, you tahu. Siapa list kita dua tu? Moving on. Okay, itu untuk perem-perem yang mengandung lah. Ataupun perem-perem yang planning bakal untuk mengandung. Boleh juga bakal berumah tangga. Boleh. Jadi itu adalah 5 sebab kenapa kita orang sick boleh. Okay, sick boleh skip acid folic atau tukar suplemen sebarang masa kita orang pregnant. Okay. Jadi, wanita yang sedang merancang untuk pregnant disarankan untuk ambil acid folic yang lebih awal sebagai langkah awal dan juga sebagai persediaan untuk mempunyai kehamilan yang sihat lah. Jadi, boleh sih kita nukar acid folic tu yang telah didescribe oleh doktor dengan vitamin lain ataupun sumber makanan yang ada acid folic. Mungkin kita orang mikir, kami makan makanan yang tinggi acid folic. Boleh lah. Masalahnya sih boleh. Okay. Boleh, okay. Jadi kena kita orang mesti makan acid folic. First, mengelakkan kecacatan tube saraf. Menurut WebMD, acid folic 1 bulan diamal sebelum kehamilan boleh mengurangkan risiko kecacatan tube saraf ataupun neural tube defects. And then the second one is mengurangkan risiko sumbing ataupun cleft lip. Menurut Medical News Today, selain masalah kecacatan tube saraf tadi, pengambilan acid folic pun penting untuk mengurangkan risiko terhadap sumbing cleft lip, cleft palate. Palate is di dalam mulut lah. Jadi, ia pun penting untuk perkembangan bayi sebabnya menunjukkan dapat mengurangkan masalah kerosakan jantung serta kelahiran pramatang ataupun premature birth dan mempunyai fungsi yang mustahak untuk menyokong keperluan sel-sel plasenta serta janin yang berkembang pesat. Ia juga membantu untuk mengurangkan dan juga mencegah anemia dan mengurangkan komplikasi sepanjang kehamilan dan juga kelahiran. Membantu ibu mengurangkan risiko terhadap komplikasi. Sebarang komplikasi kehamilan kita sebut sebarang komplikasi dan juga komplikasi masa kehamilan dan juga kelahiran seperti keguguran, kurang berat badan dan juga pre-eclampsia. Pre-eclampsia tu senang kata orang kita tu buyuh. Okay, buyuh tu macam kita orang pun kaki kembang, tangan kembang. Mu Ezri si tahu, tanyalah siapa-siapa kawan kita yang pregnant Ezri. Mu ada tangan-tangannya kembang, suruhnya makan acid folic mesti regularly, okay? Keperluan ada 400 ke 600 microgram sehari, tapi macam ada yang pregnant dengan twin kah, yang obese kah, a higher dose will be needed lah. And then mungkin kita orang pada boleh sih kami makan makanan yang tinggi acid folic je, tapi kami si mau ambil pil, si boleh sebab takut kandungan yang ada dalam makanannya dihapus melalui sistem cara yang molah makanannya, maksudnya digoreng kah, dibakar kah. Jadi kandungannya makin kurang, makin hilang. Ambil je walaupun I understand si nyaman baunya. Just take it, okay. Kita ada tangga sikit video, kami lah ada tangga sikit video before tu. Ada orangnya dia terawih. Dia terawih, sambil dia terawih ya. Dia baca surah, pegang telefon tau. Sebatal kasih. Mun kita terbaca notification lain. Contoh tengah, auzubillah, bang, kita bila nak balik. Macam ni. Batal kasih sembahyang. Okay, dan kita situ bingung guys. Sebab sebenarnya, kita boleh menggunakan medium telefon bimbit tu untuk membaca surah ketika mengerjakan solat. Sikit kita pegang macam ni. Mungkin tak kat tepi kah, standby kah. Yes, kat tripod kah. As long as kita visible lah apa benda kita nak baca. Dan mun kita sembahyang tarawih di rumah,
dan kita si hafal banyak surah ayat Al-Quran. Boleh je baca dari musyraf, sama ada musyraf bercetak ataupun musyraf elektronik dalam telefon pintar kita. Okay. Dan asal jangan terbaca pemberitahuan mesej lain, WhatsApp dan anything yang notification keluar, kita jangan baca. Kita baca apa ayat yang kita baca ni. Macam DM orang tiba-tiba keluar, kan jangan baca guys. Ya duniawi. Kita jangan sembahyang akhirat. Betul. Okay, so Alhamdulillah. saya dah masalah. Saya dah masalah. Tapi kita baca paling respon selamat telefon. paling selamat rasanya just engkau kita pun phone dalam airplane mode. Pasal kita dah download kita pun surah awal-awal, jadi notification feed datang lah. Tak ada ada extra phone yang si pakai, yang saya dah si notification ke. Just pakai Takut. surah tu, then that's good. That's it. Takut Tak ada terganggu oleh dalam benda-benda lain. Instagram Ezrimu Chris is live. Aduh. Dan ni, kata nak sembahyang tak, lalu nangkan live aku, nak kasi si bagus macam dia. So, be very careful lah dengan surah kita nak baca dalam telefon kita. So, untuk kita boleh check out dekat siraplimau.com. Alright? Yes. So, kita nak break kejap. Kepak dah suara aku tu. Jangan sampai lupa dapur ke air. Masuk kami orang kembali dengan guest of the show. Tukang main drone. Nya tukang main drone. Okay, so mungkin kita orang mau tahu siapa. Just stay tuned on Borak Tesi. Bang! We are back on Borak Tesi. Hey! Bersama kami Mia Hassan dan juga Ezrimu Chris. Okay, seperti biasa, third block kita ada guest of the show. And without further ado, let's just welcome our guest of the show for today, Shukri Arabi. How are you? Hai, Alhamdulillah bagus. Okay, dan mohon Allah motor Shukri tu merupakan seorang freelance fotografer, videografer dah Shukri. Hobbyist lah, saya kira freelance. Oh, I see. Alright, so Shukri, cuba kita explain dengan penonton-penonton Borak Tesi Peng di luar ya. Apa sebenarnya kita pola sebab bila main stok kita ada, bila main stok kita ada pola graphic design, web development, kita pun main drone ya. Kita pun ada pola video production. So ceritalah sikit sebanyak apa yang kita pola sebenarnya. Okey, kami sebenarnya bekerja sebagai program eksekutif lah. So di masa lapang biasanya kami ada mula dengan bermain seperti drone, sometimes ada buat video production lah sendiri. So one of my current hobby kini adalah FPV drone lah. Wow. Okay, so now kita pun you as a video apa
kita pun first job tadi? Video Program kami program eksekutif sebenarnya. Kami orang biasanya pola program yang kaitan dengan benda seperti digital innovation. Sekarang bertugas di Tekas. I meaning see. the rest benda yang kita pola itu just side income. Betul. Side income memang hobbies lah. Okay. Oh, right. So, okay. Since bila kita mula berkecimpung lah dalam dunia yang hobi kita bola ni? Dari bila kita? For FPV drone kami dah start dari 2017 lah. So masa awal-awal dulu main yang DJI yang dibeli di kedai pun lah. So bila dah lama-lama pandai ada lucu, so kita nak cari something yang advance lagi, so kita try pola kita pun kita start macam ni benda tu berfungsi. So kita belajar pola dari scratch lah. So basically macam pola drone. Oh yes, macam drone tu kita assemble lah daripada part ke part sampai yang dapat yang terbang. Wow, okay, dahsyat. Wow. Jadi DIY pun drone lah. Yep, betul. Wow. Okay, so sampai kita berapa ringgit dah drone yang functional kita dah bola? I mean yang tak dah pakai your own hasil air tangan. Actually, ada banyak lah. Ada different function lah. Macam yang tu, biasanya tujuan untuk yang shoot untuk benda-benda yang laju, macam kereta drift, kita boleh pakai macam tu. Mungkin nak bola something yang indoor, kita boleh gunakan something macam tu lah, yang more safe dan boleh diterbang di sekeliling orang lah. Now kita dah ada kita pun your own drone lah kira lah. Kita ada plan untuk jual ke pasaran kita pun drone dia. You can make a lot of money, you know. Menjualnya rasanya sikit tahu lah jual sih, sebab benda tu punya banyak involve technical. So for someone to buy macamnya adalah sangat ada suka sikit lah, sebabnya ada perlu learning curve-nya. Saya perlu belajar hal setting remote-nya, hal setting hal elektroniknya lagi lah. Ada certain programming yang perlu involve lah. Soalnya bukan macam something yang kita beli dan terus dapat terbang. Susah kan, yang pun sistem nak technical lah. Agak complicated. I see. Okay, jadi susahkah sebenarnya mau fly drone tu, sebab mun kami nangga lah, nya macam nya perlu coordination lah, si nangga atas lagi, walau mun si nangga atas pun nangga screen lagi, pasal si simple lah. Mun macam yang drone yang di pasaran ni, biasa kita tunggah ya video drone lah kiranya, macam DJI semua yang tugasnya untuk ambil gambar, ambil video. Yang basically susah lah. Sebabnya dah ada bantuan GPS yang boleh stable itu. Yang macam drone yang FPV drone tu perlu ada latihan sikit lah. Yang macam biasa kita ngembak kereta manual dan kereta auto. Macam yang drone DJI biasa kereta auto lah. So basically macam tekan minyak dia boleh jalan. Macam manual kita mau belajar masuk gear 1, gear 2 macam dia feel. Padu tak drone ada jenis juga, kami ingat drone drone dia akan pakai pola ada jenis macam drone macam tu kita guna untuk something yang kita perlu something laju, something yang more agile lagi. Then kita perlukan something yang FPV drone lah. Sebabnya dapat FPV, first person view. Basically untuk kami awal benda tu, kami kita selalu nangga orang lain, nangga nak handphone nak. So basically kita kena pakai Google. So basically dari Google kita immersive lah, as if kita berada di dalam drone, di dalam drone tu. Okay. Sebabnya ada jawab kami untuk. Untuk bola diimpun lah. Yang tu biasanya memang ada dijual lah. So basically ada screen dalam tu. I see. So kita akan pakai.
So kita boleh tangga lah. So kita boleh mula manuver yang contoh menyelit di dalam lubang macam mana. Kita boleh mula lah. So sebabnya apa? Kita lebih imersif lagi lah berbanding. VR lah. Macam main VR lah. Except melanggar tu dan patah ataupun ada benda rosak. Kinect tu memangnya ada dua jenis lah. So yang macam kita biasa nangga yang videography drone and then this one racing drone and also FPV drone lah. Sebab tu pun ada sukan juga. Sukan race drone kan. So basically drone racing. Macam lambat kereta lah tapi tak drone dengan race. Kita pernah pergi lah any drone tournament. Pernah pergi cuma kami ni pun bukan racer lah. Kami tak lebih minat macam cinematic pun flying je lah. Tapi yang ada kategori lah lagi. Kategori drone racing tu. Macam-macam hal drone tu. Dunia drone betul. Wow, sangat besar. Tapi apa Mia ada Ezri lah tanya kita dah macam aku macam banyak benda. Okay, contohlah now kita ada your own your own drone gitu nah. So before kita pola yang kita impun ya. How much do you spend untuk drone yang before tu lah yang kita ada beli dari kedai beribu dah lah habis lah. One drone it depends lah. Macam punya dah kecil contohnya. Nya ada sistem lagi. Ada beza sistem digital dan sistem analog. Macam yang Kinect tu dah pakai digital lah. So nya pun drone tak ada mahal sikit. Macam yang tu ada dalam 1,000 lebih lah sikit tu. Kecil tu 1,000 lebih? Okay. Kalau dia pakai sistem yang lama pun yang analog si mahal dalam 200 lebih dah boleh dapat. Which one yang lebih better ni yang manual kan analog yang of course lah digital lah. Sebab digital lah lebih clear lagi. Analog tak macam kita nangga video CCTV. Ada macam noise. Mesti detail. Alright, okay. We're gonna ask more question to Shukri right here regarding nyapun drone. Tapi kami orang rest dulu, relax dulu, and we're gonna go for a short break. But be sure to come back on Borak Tesi Peng. Back on Borak Tesi Peng with me, Mia Hassan, Ezri Mukriz, and our guest of the show, Shukri Arabi on Borak Tesi Peng. Alright, so kita nak recap balik lah. Shukri tu seorang drone flyer, is it? Is it what you guys? Kita tengah FPV drone lagi, DIY drone. Okay lah, nyapu major dalam drone lah untuk videography, shooting and everything. So Mia, apa yang kita mau tanya ni Mia tu macam banyak benda mau tahu soal drone. Okay, so sebab we know drones because of the greatness of the shoot yang nya dapat. Okay, sebab dari aerial view, okay, dari bird's view lah. Tapi kita ada drone yang kita pun beli sebelum kita pola DIY drone. Ataupun semua drone kita DIY. Ada juga yang dibeli sebenarnya. Banyak yang dibeli. Yang macam drone DJI apa semua beli lah. And then yang macam yang tu beli lah. Dia dah macam ready dah di pola orang. Tinggal kami connect ke remote dengan Google kan dan dah boleh fly. So meaning every drone dia boleh connect dengan one Google ke macam ni? Yes. Satu remote dia boleh control banyak-banyak drone and also the Google lah. What if contohlah kita ada sikit tempat tu ada orang main drone. And then boleh jadi accidentally terconnect dengan online pun drone.
mun yang apa sistem lama ya analog dulu boleh. Mun sistem baru tu dah yang dah pandai ya dah misalkan masuk. Differentiate Tapi, lah, differentiate. Tapi contoh dia kita fly dengan kawan kita, and then kita buat tangga apa di fly kawan kita boleh masuk channel lah. So maksudnya kita boleh jadi co-pilot je lah. Inspire lah. Biar beli sikit. Berapa harga tu sebenarnya mun kita DIY drone tu all in all berapa kita spend untuk bola sigit DIY pun drone? Mun biasa lah bagi orang yang lagi baru yang memang saya dah apa-apa equipment before tu, basically dia kena ready at least dalam 5k lah untuk beli remote. Toggle lah. Tapi lekat ya kan since remote tu boleh di-connect dengan lain-lain drone lah. So yang boleh so the next drone yang untuknya pula mungkin dalam 1k something ada lah. Or less than that lah. Sebabnya perlu beli macam toggle lah, bateri lah, charger lah. And then lepas tu boleh pakai untuk build yang seterusnya. Okay, build so apa? Build drone build yang seterusnya. Macam tak ada 3 gig lah. Okay. Remote masih belum beli baru lagi, boleh pakai yang lama. Okay, so kita bola drone yang kita timpun DIY itu memang dari kosong, dari scratch lah. Asyik je lah dari scratch macam frame lah yang dah ada dijual di luar lah, dah dipotong. Tinggal kita buat solder frame lah. Masuk skru. Sini kita beli ada di local kedai physical store. Di situ saya dah mostly semua yang kita beli secara online lah, Shopee. Semua ada. Beli Shopee. Okay, so where did you get all the knowledge untuk build drone? YouTube. YouTube lah. Mostly memang 80% kita belajar dari YouTube, and then 20% lagi kebanyakan kita bila kita dah ada sama kawan, ini kita belajar dengan tidak lah sama diri lagi. Okay, so macam kita pun your own background adakah hal technical macam tu? Saya dah, kami belajar marketing. That's why it's a good thing je lah. Once kami dah get into drone, and then pada belajar hal electrical, tahu hal radio frekuensi, tahu hal signal semua. Walaupun kita asyik belajar benda yang secara academically lah. Yes. Yeah. Okay, faham. Jadi fly drone tu, because I know mun flying drone tu semua tempat boleh fly drone, betul kan? Betul. Jadi boleh kita perlu ada boleh license kita tak? mun macam tu since kita tak recreational flyers lah kiranya, bukan macam lah movie apa ke Hollywood ke apa nak. So perlu for now di Malaysia memang perlu ada license lah. Just that kita kena pandai ke diri lah. Contoh ada orang kita fly di atas kepala orang. So ada kemungkinan yang benda yang berlaku accident. So kita boleh carilah kawasan yang lapang ataupun kawasan yang sedia orang ataupun private property lah. So buat beretika dan ada common sense lah. Tapi sebenarnya orang main drone tu, saya kan nak fly pendek lah. Mesti orang the highest point semua nangga. Tapi yang punya GI benar lah. Memang kita sok makin tinggi, makin sok kita. Tapi biasa untuk racing drone tu, kita biasa makin rendah, makin best. Makin laju. Betul lah. Macam kita ngeliling pokok, kita masuk pokok. Rasa diri macam gubong. Pernah sih kita experience any macam drone tak guguk atas orang kah, drone tak apakah patah kah? Guguk ya memang dah jadi adabnya lah dalam FPV drone tu. Tapi melantah orang so far dan asyik pernah lah. Biasa kan orang memang akan choose tempat yang tempat lapang, tempat yang ada orang. Okay, what cause lantar pokok ya ada lah. Sebab macam
kita gempak kereta laju, kadang-kadang lose control, kadang-kadang kita terlebih confident. Sebab benar tu yang boleh pola trick lah. Yang bukannya just fly dulu kita boleh hanya terbang macam jet, boleh tak? Boleh berpusing apa semua. Okay, punya kan dah fully controlled by remote apa semua. Nah, what cause apa punca yang boleh mulanya gugur juga si frekuensi ada juga kadang-kadang hat remote dan kadang-kadang dah terlalu jauh daripada kita. Mungkin signalnya akan jadi baik ataupun kadang-kadang ada kawasan tu kita tunggahnya ada signal interference, contoh banyak wifi di kawasan ataupun banyak pencawang macam tower ya. Dia akan mengganggu juga lah. Dia akan mengganggu juga kawalan lah. Kita mengganggu kualiti. Benda yang mengacaukan penerbangan. Benar. I see. Yalah antara ilmu yang kita belajar tu lah. Daripada main benda contoh. Sikit-sikit knowledge pun dah ada dekat situ. Saya boleh fly drone dengan tower. Betul. Yang paling teruk macam drone yang yang dijual di kita macam drone DJI pada. Yang paling sensitif lah. Yang sensitif dengan tower. Once-nya kena boleh jadi gila. Pun ada si orang macam pola drone. Kita tahu drone kan terbang tinggi Ada sih yang main dalam air ke apa, something new orang pola di overseas memang dah ada kita tu ada water pun drone. Memang ada di pola orang. So nyapun design macam ni sama ke sama yang sedia lain lah, hanya more macam bentuk kapal selam lah. Syuk, pola Syuk. Ambil beli Syuk. Sungai Sarawak kan. Kita cuba. Ya nasib. Benar ya. Cari banyak. Patut dia lah ya. Turun kapal selam. Macam style lagi. Waktu satu negara kan biasa. Ataupun engkah drone yang ada kini tu engkah dalam plastik. Siasatnya sebab drone daripada angin. Dia dah air angin. Propeller, pusinnya. Aduh, fail mula. Mula-mulanya fail lah. Okay, alright, Syuk. Apa short and sweet nasihat kepada penggemar drone di luar ya? Macam ni orang mau keep up dengan kita pun update mengenai drone tu. Instagram, Facebook. Untuk yang minat tentang FPV drone di luar jangan give up lah. Sebab kan pendapat yang susah sikit. And then fly safe lah. Make sure jangan kita fly dekat orang. Jangan kita molah masalah lah. Jangan molah masalah. Okay. Untuk yang buat tangga whatever my updates on FPV drone, boleh follow my Facebook, facebook.com/syuxx. Instagram bersama aja @syuxx. So basically kami selalu post lah tentang video drone, tentang benda-benda lain juga. Macam 3D printing and everything lah. So boleh follow lah. Okay. Alright. Nice one. Okay, thank you Syukri. Sebab dah share information regarding drone kan kami dua Ezri dan juga penonton-penonton BTCP. Wah, BTCP Borak Tesipeng di luar ya. Thank you so much. Hope we wish you all the best. And Ezri, esok ada gig kah BTCP? Esok hari Ahad. Yes, Ahad. Yes, kita ada esok, kita ada special setiap guest hari. Setiap hari ada guys. Come on lah. Trick aku loh. Alright, see you soon tomorrow. Thank you again, Syukri. Thank you, Ekris. Ezri. Thank you again, Ezri. See you guys tomorrow on Borak Tesipeng, Astro 122, My Freeview 122. Peace out. Bye.